Hello guys, napunta karon diri no para makita nato ang bag-ong salon diri sa Dakbayan sa Valencia, ang Mars Beauty Clinic. Ang Mars Beauty Clinic guys, makita kini atbang sa Lavinia Hospital na idako nga parking space or luna at bangana mo na ang Mars Beauty Clinic. Kung inyong makita guys, na sila gina-offer nga pang pagwapa nasing screen kung man nga natanaw na po contact number guys para matawag o makontak ninyo ang tagiya. Diri po sa sulod guys, kung inyo makita ang gamit nila, grabe kanindot. Sabot ana makasigurado gid mo nga safe. Ug ang tagiya guys, award winning gini, dagan sa certificates sa bisag unsa nga klase nga pang pagwapa.